tusimame tena ndugu, tusomee andiko mara moja na kisha ndio tuikale. Efesia chapter 1 verse 6. Tunasoma katika Yesu Kristo. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wanao kwa njia ya Kristo Yesu, kulingana na wazi ya mapenzi yake, na usifiwe utukufu na neema yake ambaye ametuneemesha katika huyo upendo. Amen. Tutaikala. Mungu abariki neno lake. Ndugu Ramsi haiko, alienda Kamanyola, iko invite kule, kuna mariage yenye iko kule ambayo alienda kubariki, ndio maana iko hapa. Nifikiri alienda na mke wake, kumbe iko pale. Na wazia alienda na ndugu Blaze, alikuwa ananiambia tenda na ndugu Blaze, wazia alienda naye. Amen. Na kama vile tunajua wandugu wa Kamanyola walisema Mungu awabariki sana, kwa sababu mchungaji kama vile alikuwa niwaambia aliweza kukamata bafle na digre hatu ya bana franka yake, lakini alikamata bafle ya vile Jumbura akakamata deni, na hivyo aliwapelekea nayo, aliwapatia nayo kwa ajili ya kampanya de evangelisation ile wako nayo. Mungu awabariki na bariki kila yote mwenye atatoa pesa kwa ajili ya kulipa hiyo bafu. Amen. Wandugu walifurahi wakasema kabisa Mungu awabariki sana. Na mpokea salamu kutoka kwa mchungaji Desi wa Bukavu, na alisema tuwasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na ndugu Theodoro wa Misisi na alisema niwasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na wengine wandugu wengi walisema niwasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tuko na programu ya evangelisation, iliona kalendria balitoa, itaanza le 4 ya mwezi ya 8, itakuwa certainly kutoka hii lendi nyingine ndio evangelisation itaanza. Na kule niko invite kule, na paswa niende kuhubiri kule. Na tena hii kipindi hapa tutafanya kipindi kia mrefu hapa kia maombi. Kama programu haibadiliki, kibadilika nitawaambia, lakini nafikiri tutawezi anza des semaines ya sanctification. Tutaianza vendredi, na hiyo vendredi semaine ya kwanza itakuwa sanctification. Itakuwa sasa tunaanza chini, kila mtu atatengeneza maisha yake, kutafuta kurepare kila dossier iko nayo na kujitenga na mambo ya distractions zisizo kutoa katika hali ya kiroho katika hiyo muda. Amen. Tutajostehiri na vitu vya mingi mwa hiyo desmen. Bibi hata sogelea bwana yake wala bwana kusogelea bibi yake. Juma ya kwanza itapita hivyo, na nitasihi wenye kuwa na Android katika hiyo semene tujikazi kufunga application ya TikTok. Tusiwe katika mambo ya makomedi manini, tuwe tena concentre. Na mwa hiyo semene tutafanya system ambayo tutaongeza zaidi prayer ndani ya maisha. Kwa gisi kila mtu mwenye kuna jirani yake, tutafanya mapriere au famille par groupe. Mwepeke mtaenda mnajikonsulte penye bako bakaribu karibu, kila magharibi batafanya priere au famille pamoja. Na sisi wote tutakuwa na teme moja, na andiko yetu teme principal ya mafungo yetu itakuwa
ni Joel 2:28. Kila mtu ataenda soma hapo. Amen. Hapo ndio tutakuwa ombi letu zaidi. Sasa leo tusielewa, lakini please tuko tunaenda tunasoma hii somo, tutaelewa na vitatuingia profondeur zaidi. Amen. Mwa hiyo lesson yote benye kuwa karibu na sasa vile hapa kwetu hapo kwangu, bafrele benye kuwa karibu tutaweza kujiunga pamoja watu kwa frame manusu watu kwangu, tunafanya maprayer fasi moja. Amen. Mwenye kuwa mbali iko yeye peke ataweza kufanya yeye peke. Mende preference kama utakuwa na mwaye, unafika kwa mwingine frere, unafanya maprayer na familia pamoja, tira desmen. Na kisha deuxième semaine, première semaine milango ya kanisa itakuwa inafungiwa, tutaingia kawaida. Deuxième semaine tutafungua milango ya kanisa kila siku kuanzia vendredi ingine, sasa kuanzia ile ingine vendredi, samedi sasa kuanzia samedi ingine tunaanza kufungua milango ya kanisa. Yote mwenye anajisikia mzigo corona iko tellement concerné atakuwa hapa kwa ajili ya kuomba. Milango itakuwa inafunguliwa 6h, inafungiwa 16h. Kila siku tutakuwa hapa kila semaine. Na hapo wafazi wote walikuwa hapa, wao watakuwa obligé kuwa hapa kila siku. Na kisha kumwisho wa hiyo juma tutakuwa na mafungo ya siku mbili. Itakuwa jeudi na vendredi. Premier jeudi hiyo mafungo ya siku ya kwanza tutalomba, tutashinda kama seance ya sanctification na bote benye kujisikia wako na telema bezo ya mtakatifu watakuya, tutaomba pamoja nao. Amen. Hiyo itakuwa mafungo ya kanisa yote mzima. Ili programu nilifikiri tungefanya mafungo ya siku 24 donc 48 heures bila kukula, lakini naona kuna mambo tutazizimia hapa. Ndio tunapima kwanza kusimplify, tuende kwa pole. Tunafanya kwa mafungo ya mchana tu, donc vendredi mchana na jeudi mchana. Jeudi itakuwa kwa ajili ya kuomba sie wote juu ya adoption. Kila mtu ayo nafasi yake katika mwili wa Kristo. Ngine mipango yote tutaiendelea très bien, na naamini ya kuwa Mungu atatusaidia. Tutaomba, tutanyombea sana Mungu kwa sababu ishara shakababi na shetani kona mara hiyo sijui iko na nibeba sauti na wazee mnasikia sauti yangu iko naenda roke, sio kawaida yangu. Mara hiyo sauti iko naenda atake asitake tutafanya tu. Amen. Na hapo wakati itafika niko na habia mingi vya kufanya, na shida kitenda jere muda kwa sababu a partir ya le 4 evangelisation ya Kamanyola itaanza mpaka hiyo mwezi yote itaisha. Evangelisation mwezi ya 8 sio watani programu ya siku gani, lakini pia tena le 8 tukimaliza mafungo le 7 itakuwa le 7 vendredi. Samedi ikiwa mapenzi ya Mungu niko na safari ambayo nitafanya kwenda Tanzania, Dar es Salaam kwa ajili ya mambo ya mwili. Sasa sijui niko na shida na bisheria namna gani, lakini kwa maombi yenu najua ya kuwa tutaviweza. Amen. Na tuzungumze basi kwa wakati hata mfupi somo yetu ambayo tunaita adoption, kufanywa wana wenye mamlaka. Amen. Tuko tunazungumza juu ya kupewa mamlaka na baba yake. Tuko tunazungumza namna gani mtoto ataweza kupewa mamlaka na baba yake. Sasa ninaamini ya kuwa sisi wote tuko pekee yake, tuko na baba. Haleluya. Katika kiroho tuko na baba. Haleluya. Haleluya. Eske wanadamu tunajua hivi tuko na baba. Juu ya nini tunaita hapa friend na masere? Haiko sababu tunaita kama kanisa moja. Sababu tulizaliwa na baba huyu. Haleluya. Haleluya. Ni kweli kabisa tulizalika na baba mmoja. Sasa ule baba yetu iko na mamlaka fulani, iko na puissance fulani, iko na vitu ya mingi ndani yake.
Yesu. Haleluya. Baba ambaye watu wanasema baba hawamjui. Sisi tuna ufunuo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Ule Yesu iko na vya mingi ndani yake. Iko na utajiri, iko na uponyaji, iko na mambo ya ajabu, lakini kwa watu tutaipata. Haleluya. Kwa watu tutafika, tukue mrizi wa mali yake. Tukue mrizi baba uponyaji wa Mungu. Tukue mrizi wa muujiza Yesu Kristo. Tukue mrizi wa yote Mungu alikuwa anafanya. Haleluya. Tukaangalia mara moja mfano katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale palikuwa prinsipi yenye walikuwa wanafanya juu mtoto bakamate madaraka yenye baba yake iko nayo bampatie nayo. Ilikuwa na kwa namna gani? Shughuli ya kwanza, mtoto alikuwa anazalika kwanza ndani ya familia. Anazalika, haleluya, anakuwa mtoto par naissance. Na tukaona mara moja ndani ya kiroho kwa hatugeuki matendo ya Mungu kwa sababu tunajichanga ndani ya kanisa. Hatugeuki matendo ya Mungu kwa sababu tunaanza kanisa. Mimi nageuka matendo ya Mungu kwa sababu tulizalika ndani ya nyumba ya Mungu. Yes. Haleluya. Na tunazalika namna gani? Kwa njia ya ubatizo. Tunakaribishwa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Hapo ndio tunaitwa wana na binti za Mungu. Haleluya. Utaweza kuwa na miaka mingi na hapo wetu. Kwa sababu gani? Haukuzalika na baba yetu. Haleluya. Na hivyo wakati tunazalika ndani ya nyumba ya Mungu, Agano la Kale prinsipe ya pili ilikuwa balikuwa wanatia mtoto alelewe vizuri. Na kwa kulelewa vizuri balikuwa wanatafuta mtu mwenye heshimika, mtu mwenye kuna reputation ya mzuri. Haleluya. Mtu mwenye yuko tele na ule mtu alikuwa ni mwalimu wa masomo. Haleluya. Alikuwa ni mwalimu mwenye matapatia ule mtoto, na ule mwalimu alikuwa mtu mwenye hana lawama, mtu mwenye atayusiria mtoto na kusema kweli juu ya mtoto, asimsemee uongo yenye hakufanya na simtaka yenye hayafikia. Haleluya. Haleluya. Na hivyo tuliona baba yetu kama vile wakati wa zamani walikuwa wanafanya, kwa sababu mambo yaliyofanyika zamani ni kivuli ya mambo ya sasa. Naye anatuacha wakati tunazalika, atakupatia kitu wa kuchunguza juu ajue tabia zako, akuyue na ivuliwe namna gani. Haleluya. Na wakati anatafuta ule mtu, ndio tuliona alizunguruka na anaangalia ni konfie nani watoto yangu tu hapo anaangalia, aniambie binti wangu anaendelea namna gani. Nani anayajua kama wazo yake? Nani mwenye anajua kisi anapotoka kanisa na jisatile yeye? Wakati anaangalia baba pastor hawayui nao. Wakati anaangalia baba pili hawayui nao wanakuwa ndani ya roho sabato. Akaangalia washemani hawafuatake kwa nyumba. Haleluya. Akaangalia baba administrator hawakustahili. Akaangalia baba kardinali hawakustahili. Haleluya. Akaangalia baba archevêque hawakustahili. Akaangalia baba evêque hawakustahili. Akaangalia baba na ule tukamwita Roho Mtakatifu ambaye akituambia Biblia itaendelea, lakini itawatumia roho wa kweli. Na ule Roho atakapokuja atawalea, atawaongoza katika kweli yote, kwa sababu hatasema mambo yenye kutoka kwake, hatasema kwa shauri yake mwenyewe, atawaambia yenye mimi nitamwambia kutoka kwa Baba. Sijui Yesu alisema ule mtu wa kulea watoto wa kulea ule mtoto hakuwa anamwambia comportement yake anapenda, alikuwa anamwambia njoo yako anapenda hivi, baba yako anapenda hivi. Haleluya. Na nataka sema namna gani sisi tunajua ya kuwa huyu Roho Mtakatifu yuko anasema, akatuambia haleluya, ya kuwa anasema kupitia vinywa vya wanadamu, anakamata mtu. Haleluya. Anaona mwelele kile temasha ya mtu wewe anafuata mtu ya kutanguka ya kuona tanda hivi wenda mabili kwa sababu ni siku na chakua wewe, wenda mabili kwa sababu ni siku na baba mapocket down, wenda mabili kwa sababu ni siku na baba na wakati message na haleluya, mimi niko sawa mikro mimi
kwa roho, anajua Yesu anasikia, anajua Yesu anasema sema Mungu, anajua. Haleluya. Na wakati anaangalia anaenda pale hapo. Kalikofia ule mwenye kwenda jitambia. Bali mimi jana tu phone alitoka mkanisani kwa siku. Haleluya. Bali sema tutakuwa na semina sanctification. Akasema tena vyako vinaanza. Haleluya. Kuna watu maombi na kwa zaka. Kuna watu mema wakipatia mtu maombi akaomba vya kurefu na anaomba vya kurefu. Anakuazika. Roho Mtakatifu anasema bora yeye mwenyewe kwenda jitambia. Bali naomba tu 30 minutes. Haleluya. Haleluya. Ini ni ahadi za Mungu aliko misaa. Parfois nifuatilia haleluya. Kuna kitu ninatafuta kufikia. Na sasa moyo mtaelewa leo mtaelewa kwa miaka. Parfois mimi tunakambia tuko tunaomba elewa kwanza pili. Pana watana amrana na shakobetelewa. Wakati walisoma Biblia inaandikwa ya kuwa Bwana Mungu atawatuma katika utumwa Misri. Mtafanya miaka 400 lakini kwa mkono wangu nitakia kuwatoa. Sasa tunasoma Misri ndani ya Abraham. Abraham akakimbia, akakamata bibi yake Jacobe, akamwambia haleluya. Akamwambia sheri unajua maandiko yanasema ya kwamba tutatoka mkutumwa. Eske haiwezi kuwa kwa hiyo wakati. Frere Abraham hakuacha. Akaenda direct banapanda kwenda. Banapiga magoti malgré mafimbo za Misri. Haleluya. Malgré banapiga kwa siku. Lakini wanapiga magoti. Leo walishinda wanacheza Mariana. Esi hakuna kitu fulani tuwezi fanya tu yabo. Mbona yamika Abraham yako tutafanya miaka ngapi sasa? Mbona ninaona sabile shaka? Kuna wakia tena ile Bwana. Pana wakia mimi hapo tena Bwana. Haleluya. Frere kama niko moja Abraham kupiga magoti. Mama tena wakati tunasoma shule pepe. Haleluya. Unito mimi na ujue haleluya. Vijana wenu watatabiri, wataona maono, wazee wenu watapata ndoto. Si ni ahadi yetu. Haleluya. Eske niache? Ninarudia kwa magoti. Seigneur, ulisema ya kuwa share restore. Ulisema ya kuwa roho ya ile itarudisha, itakamata watoto kurudisha kwa sababu ya Mungu. Seigneur, mais où est le nom de Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est pas moi? Wakati ule mtoto balikuwa wasibebe mtoto tena anakomana. Na sisi tuko na NCP ya sheria. Haleluya. Hatuna mtu juu ya nguvu yetu ya wengine. Haleluya. Hatuna mtu wa kwenda na angalia. Frere kama ni vya mwanadamu tutaweka sheria. Mwenye afanye hivi tutamfanya hivi. Juu ni vya mwanadamu. Lakini vya Mungu hatuna intended ndani yake. Gine mpaka wasi kama kuheshimisha neno la Mungu. Maana yake unafanya kwamba unafanya vile bahubiri unakwambia hapana. Hadi kufanyia yeye mwenyewe kitu hata kimoja. Haleluya. Ninakufundisha sana nafsi yako iogope. Kikisemea kwenda kwenye mambo shida. Hakuna shida. Haleluya. Haleluya. Na hivyo wakati ule bwana alikuwa anafuatilia kesi Roho Mtakatifu na ile anafuatilia katika kila jambo, katika kila jambo anapapa na kuorodesha. Ilikuwa nafika sasa wakati yenye mtoto anakomaa, anafika maturity. Kisha na kama mtu ana tabia za uzuri, Roho Mtakatifu akaona mtu wa zamani ataenda ambia baba yake, mtoto wako mara hiyo kisashahua. Ni wewe tu mwenye iko mwingine mwingine. Matabia zote ni wewe. Vile vile tunafanyaka Joseph vile vile. Kisha kulikuwa kingine kenye alikuwa anasifia zaidi. Kenye baba alikuwa anatafuta ni kwamba mtoto ajihusishe na mambo ya baba yake sana. Eske kuna mtu ananisikia hapo?
ulisha adopte, ni wakati unajihusisha sana na mambo ya baba. Haleluya. Wewe mwenye uko unasema afe, mimi wake ni Roho Mtakatifu, bora niendeke mbinguni, nikipenda nisifanyake kitu, niikale chini. Haleluya. Nikipenda hata Mungu asinifanyake kitu, bora tu niende mbinguni, hakuna shida. Hauwezi kuwa afisi ya adoption. Mungu hawezi kukupa mamlaka namna hivi. Ni kweli utapata Roho Mtakatifu utaenda mbinguni. Kitu kujua Yesu ni nani umpate hautaenda. Amen. Utakuwa tunaangalia vile kama vile banaombea wagonjwa wanapona. Banafanya hivi, binafanya hivi. Banafanya hivi, wewe kujua kwenye uko naenda hautaibwaka. Haleluya. Est-ce que tuko pamoja? Amen. Kuna principe za Mungu, pana kuokoka na kuna kupokea baraka za Mungu. Haleluya. Kila kitu kile Mungu alitia anajua kwa nini. Kama ukijihusisha sana na mambo ya Mungu, hata sisi wahubiri, hata kama utaweza kuhubiri na kuhubiri ni misteri yako bien, haujihusishe ndani ya hiyo mambo, Mungu hatakupa nayo. Haleluya. Mwenye kubisha ndio mwenye wanafungulia. Mwenye kutafuta ndio mwenye mapata. Haleluya. Kuna wakati hata mimi macha nikuambie, pana wakati utaokoka pia, utaenda mbinguni na uko pia. Lakini wakati tunahubiri hivi tunasema baraka za mwili zinafanana na mwenye kuokoka. Amina. Est-ce que pamoja? Amen. Ukiamini message de l'air, hata mambo ya uchumi hivi, ukimaliza miaka 5 haukuona changement, rudia msalaba. Amen. Sasa ile neno hauwezi kuiishi wakati haukutoa chakula. Atuzuie kusema hiyo mambo, acha niwaambie treke. Usiwe nadai Mungu yenye kukupatia. Mbingu taenda, yote utafanya. Haleluya. Haleluya. Lakini mambo ya baraka za mwili haitokani na mwingine. Mungu abarikieke mtu kipesa kwa sababu umeokoka. Hakupatia kipesa kwa sababu mwingine, ni kwa sababu usitemire kazi yake. Kuna mtu ananisikia? Amen. Hawezi kuwa puissant spirituellement wakati hauko naomba sana. Haiwezekani. Hawezi ombea kilema kitembee wakati hauko un homme de prière. Haiwezekani. Meme si hautendake sana hautakufanya. Atafuta yatapata. Amen. Biseni hodi mtafunguliwa. Amen. Haukubisha fremu utashinda mlango. Haleluya. Amen. Haleluya. Uko na fungulo, me hautii ndani ya sheria, haitafunguka. Tia uone Yesu tafsiri. Haleluya. Haleluya. Na hivyo wakati ule mtu alikuwa anaona ya kuwa huyu mtoto anakomana, anakuwa maturite, anakubalika. Haleluya. Ule mtu anakubali ule mtoto. Anasema kabisa yeye na baba yake ni kitu hiki. Donc unaconvaincre roho. Haleluya. Unaconvaincre roho ya mwalimu. Anasema ni binti kabisa. Ni binti mwenye kufanana na baba yake. Haleluya. Hivi ndio kisi baba yake anapendaka. Haleluya. Kama kiroho na vile vile. Haleluya. Kuna wakati unaishi unafika mpaka Roho Mtakatifu anakuangalia. Anaangalia kama kwa kitu kenye Mungu anapenda. Magre huyu binti ni mtenda sana. Mbele kimwambia kosa yake anakimbia kwa magoti. Si ndio vile Mungu alisema ni mtu sawa sana roho yangu. Eske ni kwa sababu alikuwa anatenda dhambi? Alikuwa anatenda. Mbele akimwambia tuelewe yake, David anachana manguo yake. Seigneur, je péché contre toi. Unajua roho yangu sikuwa napenda kunifanya hivi. Mais pardonne-moi Jésus. Alléluia. Na hata nikamata sana ile black, analikamata tellement au sérieux. Wakati na wewe unafika pale, Mungu anasema voilà. Ule roho mwenye kuna kuchunguza anasema, anaambia baba yako, anamwambia huyu mtoto asa sana wewe. Anakukubali, na kukubali si mnaiwa namba ya kuonyesha kwa Mungu amekukubali. Haleluya. Anakuselena Roho Mtakatifu. Alama ya kuonyesha kuwa nimekania confiance ndani yake.
kuitika. Kisa sasa kukuitika, njoma na kubeba sasa kwingine kipindi. Napenda mwelewa kwa mzuri. Kisa bateme disente spirit. Unasema mbona ninageuka tena? Mbona walituambiaka wewe pekoni tufundishana? Kusema mtu aokoke anapaswa kupita kwa vipindi vingapi? 3. Justification. Ingine? Sanctification. Na ya tatu? Baptême du Saint-Esprit. Kuhesabiwa haki, kutakaswa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Si ndio vipindi vitatu Mkristo anapaswa kupita hapo? Hasa unasema tena cha nne kinaongezeka. Tena nyingine nini? Adoption. Amen. Hivi. Haleluya. Kwa kusema mtu aokoke aitwe Mkristo. Si Mkristo ni mwenye kumfanana na Kristo. Kusema mtu aende mbinguni, anakuliwe, anapita kwa vipindi tu vitatu. Hivi vipindi vitatu hivi kuhesabiwa haki, kutakaswa na kupata Roho Mtakatifu. Njoo ninakuhakikishia kuwa wewe uko mtoto wa Mungu. Haleluya. Hiki kipindi kaine hapa. Haleluya. Tutabideta tutatie mwingine mfano mtanielewa. Haleluya. Hiki kipindi kaine hapa hakikufanyi tena kuwa Mkristo. Hakikufanya kwamba umekubaliwa na Baba. Kinakufanya kwamba urithi ahadi. Kinakufanya kwamba ukuwe mrithi wa ahadi za Mungu. Est-ce que tu vas moya? Tubiruka kwa mangira sasa detail. Israeli sababu wanaenda kutoka Misri kwenda Kanaani. Bali kitaka vipindi ngapi? 3. Amen. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni kutoka Misri kuvuka bahari ya Shamu. Kipindi cha kwanza kikaishia pale. Kipindi cha pili kilikuwa jangwa. Mjangwa wa vijana wakaishia kule. Si ndio vile? Amen. Na kipindi cha tatu ilikuwa ni kuingia kwenye nchi ya ahadi. Amen. Est-ce que tuko pamoja? Amen. Benye walitokaka Misri. Haiko ndio benye walifukaka, balifika kama mjangwa. Si mnakumbuka na Farao na jeshi lake sina walitokaka. Est-ce que baliingia kama mjangwa? Ndio maana haiko wote benye tunabatizaka ndio benye banaendelea. Amen. Haleluya. Amen. Tunaefoliwe. Benye walifika kama mjangwa, haiko wote ndio baliingia Kanaani. Haleluya. Amen. Kwa sababu gani? Palikuwa wanafiki, palikuwa wanafuata, ilibidi wote baishie mjangwa. 40 ndio kipindi cha pili, ndio sanctification. Ilibidi batakasike. Bale sasa wakahebuza wa imani. Bale watu wa imani ya sana. Haleluya. Bale wenye waliamini Joshua. Bale waliamini maneno ya Caleb. Bado waliingia mpaka mwinchi ya ahadi. Mwinchi ya ahadi c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Haleluya. Amen. Si banakuwa mwinchi ya ahadi. Mesaba nakuwa mwinchi ya ahadi. Habiashia hapa. Palikuwa ingine kipindi ni siku ya kukagula sasa. Njoo walikuwa wanakagula wewe, haleluya, tutabidetaye. Wewe kabila ya Manase fasi yako hii. Kabila ya Efraim fasi yako hii. Kabila ya Gadi fasi yako hii. Vile vile mkiroho kuna karama mingi. Pana haleluya. Pana utajiri mingi ndani ya nyumba ya Baba. Nafasi yako ni ya wapi? Keneke na kufanya ukuwe vile être un fils d'adoption. Haleluya. Est-ce que tu comprends moi? Kanaani tumefika, tumeikanyaka. Bado sijaiwa najenga nyumba wapi. Bado sijaiwa hema yangu ni ngambo ya wapi. Sijaiwa province yangu ni wapi. Haleluya. Gloire à Dieu kwa sababu mwenye kumwamini ataiua. Tutasoma nabii atatuambia haleluya. Sasa tutafikia namna gani? Wakati tumekubaliwa na Baba. Mimi nilikuwa nafuata walikuwa wanafanya namna gani? Tusome sasa nabii hapa. Haleluya. Amen. Basi nikasoma hiyo na mantane très bien. Mnifuate mzuri sana. Paragraph ile adoption troisième partie. Sana Mateo laka sana Mateo. Sehemu yake ya 3 sheria 10 sana Mateo.
kwa tunasema mfranse. Twende hivyo hivyo. Bora twende. Haleluya. Amen. Labda Mungu anataka au siku mtakutaka hivi. Si mzee aliko. Kuko siku sasa nyingine nakuya mtakutana nami Yesu na mzee aliko. Si Mungu anataka afanye mzungu aweze kosa. Leo wako wapi? Kesho hatutakuwa tutakuwa kai. Kwa mfano leo ningeamka na jiani ninakuwa hai. Haleluya. Haleluya. Mjitie ndani ya mambo ya Mungu. Fedha Mungu alipaka. Mungu alipaka pia. Tulikuwa kama kuluna. Unaona kuluna ndio nani? Basheke. Wale wapisha sana. Bwana. Haleluya. Lakini si leo Mungu ametusukula. Leo tutaanza pala pesa. Unaona tutosaka wapi? Uliza baba yako pale kama niuzia kai. Mungu alituzia. Amen. Haleluya. Paragraph. Tunaanza sana na sasa. Dieu a fait la même chose. Mungu alifanya kile kitu. Écoutez paragraphe 29. Msikilize ya tarehe 22 mwezi wa 3 1957. Paragraphe 29. Remarquez maintenant. Angalieni sasa. Au fur et à mesure que le fils grandissait, wakati yeye ule mtoto alikuwa akikomana, sous un tuteur, pamoja na ule mwalimu, il était élevé. Alikuwa mwenye kufundishwa. Il devenait plus mûr. Na alikuwa anakuwa nguvu zaidi. C'est là que l'église aujourd'hui, na ile ndio kanisa hivi sasa leo, qui est en train d'être élevé. yenyewe inapandishwa. Alléluia. Est-ce que toi ni matin on commence à se faire de la part? Si kama kwa mtu mwenyewe ana témoignage sisi tuko tunapata. C'est ça. Mungu anasikia kwenye tunatoka. Amen. Il y a quelques années mlisikia siku ile tulikuwa ndani. Mungu anasikia sisi tunasogea deja. Alléluia. Amen. Tunasogea sanctification. Alléluia. Amen. Tukakamata sanctification. Alléluia. Tukaingia baptême du Saint-Esprit. Est-ce que Mungu atemwea hapa? Amen. Watu wenye walikazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Sisi tuko tunaenda tunasogea pole pole. Alléluia. Et nous sommes en train d'être élevés. Tuko tunapandishwa hivi. Depuis la vieille ligne ya Susa. Kutokea kule barabara ya Susa. Ndio kwenye Bafre Branham, ndio kwenye Reveil wakati Bafre Branham alianzia. Amen. Alléluia. Et les nombreuses grandes effusions na mwonekano mingi ya Roho Mtakatifu. L'église est en train d'être élevée. Kanisa hilo linaendelea kuwa linapandishwa. Même maintenant, lakini sasa au lieu de sortir pour nous joindre au monde ecclésiastique, baada ya kujitia na kujiunga katika ile miungano ya makanisa, comme l'a fait Caïn, kama kisa aliweza kufanya Danieli, Kaini, restons sous les sang. Tubakie chini ya damu. Alléluia. Na leo tusambulia polisi tunaendelea, tunakuwa mingi, tunakuwa bakiroho zaidi, tusiende kujiunga tufanye kadini fulani. Tuendelee ndio mambo ya Mungu. Alléluia. Amen. Restons sous les sang. Tubakie chini ya damu. C'est ce qu'il exige, c'est ce qu'exige les pères. Hiyo ndio ni baba anatupenda tubakie hapo. Être sous les sang. Ubakie chini ya damu. Maintenant remarquez encore. Sasa angalieni. Une belle image. Picha nzuri sana. Ensuite, na kadhalika, quand ce fils avait atteint les postes de responsabilité, wakati ule mtoto alikuwa napatiwa sasa nafasi ya kuwa na mamlaka, ou je dirais plutôt l'âge de responsabilité, wala ningelisema umri wa kuwa sasa na mamlaka, disons par exemple 21 ans, tuseme sasa miaka 11, comme on le dirait aujourd'hui. Sasa tunaweza kusema leo hapa ni Marekani 21 ans unakuwa mashere. Huko kwetu ni ngapi? 18 ans. Alléluia. 21 ans comme on le dirait aujourd'hui. Mama sasa tumesema leo. Si alors le tuteur faisait rapport au père, wakati ndio mchunguzaji bwana elle disait que tout marchait bien. Na alikuwa anasema kama yote yanaendelea vizuri. Que ces jeunes hommes étaient
Wakati ule alikuwa anachunguza, anaona ya kuwa ule mtoto anafika miaka ya kutawala. Anaona ya kuwa haiko tena bebe wa kiroho. Haleluya. Anaona ya kuwa sasa resiste kumagoti kwa kuomba. Anaona ya kuwa sasa resiste mbele ya mwanamke. Anaona ya kuwa hafataki tena michezo ya dunia. Haleluya. Anaona ya kuwa anaanza hii sanctification bila yake kumuona. Na naona tena ya kuwa iko anajihusisha na mambo ya baba. Haleluya. Kwa sababu tunazidiana. Kuna mtu yeye nyuma ya kusanyika hapa, hakuna mengine anafanyika juu ya neno la Bwana. Anaenda kusema tuende nyumbani, tunaenda kanisa, tunarudia na tusiiwe na tusikuwe tunachambana, kusiwe na problem na mtu. Basi tena mbinguni. Unaweza vile. Ufalme wa mbingu, Yesu alisema tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ni kwa bei nguvu. Kuipata na kutoa jasho. Kisha unaomba Seigneur envoie puissance. Unawazia puissance ya Mungu itakukuta mpafika. Na unashasikia alikuwa anapiga mchopa akalalamika haleluya. Sutana mtuliza nipupu hiyo frère shuka. Haleluya. Na unashasikia mudushe akikisha haleluya. Haleluya. Amen, amen. Na unashasikia mbale kwa naimba haleluya. Haleluya. Il s'est éteint pour le royaume de son père. Kama alikuwa akisema mzuri ndio ufalme wa baba yake. Et il a fait tout son possible pour améliorer. Na alikuwa anafanya yote inawezekana tu apate kuendelea. Et fait prospérer le royaume. Na pamoja kuendelesha ile utawala wa baba yake. Mtu mwenye Mungu mwenye anapatia kadoso, mwenye anafanya yote kusudi mfano wa Mungu endelee. Amen. Hapana mtu mwenye anafanya yote juu apate sifa. Kwa sababu mbele Mungu akupatie puissance yake. Première question, anajiuliza na kuuliza, uko na nilomba nikupatie hivi juu ya nini? Amen. Pourquoi unapenda kuponya wagonjwa? Pourquoi unapenda watu wabatiziwe? Pourquoi unapenda milima itembee? Kama ndani ya roho yako Mungu yengine jibu isipokuwa kuelewesha ufalme wa Mungu hawezi. Sasa. Haleluya. Amen. Inapenda kuhubiri. Pourquoi unapenda kuhubiri? Frère, juu na mimi kwa mtu kabambi, Mungu hatakuwa na wewe. Amen. Inapenda ni English, mbona safari la vile vitaka bana anakuwa bien. Na mimi napenda siku safari la ikana chini. Amen, amen. Mungu hawezi kuwa na wewe. Haleluya. Mimi napenda kubatiza watu na juu ni kwenda kanisa ya kabambi, Mungu hatamfanya. Mungu hakumkisha nguvu zake Mungu apate sifa. Sasa. Mwachana watu wenye wanacheza vitu hapo anasema Mungu atakupatia dimone hapa mkongo prophet mzima. Haya sana. Ndio yuko anatangaza ndio anaeleza mtandao. Mungu alisema hivi atapatia Kongo kupi dimone. Sasa swali ni hivi, atapatia Kongo kupi dimone. Mungu anadania hapo. Anadania sana. Nani mwenye kwa Yesu ni Bwana juu aligania kupi dimone. Haleluya. Haleluya. Lazima maneno ya mwanadamu julikane kuwa Bongo. Yesu prophet lina acha guruguru papa. Haleluya. Bali ipata wala hawakuipata. Hawakuipata. Zero. Mungu asema baba huyu analeta haya sana. Amen. Mbona kwa jinsi tunasikia haya kusema Mungu ametutuma kwa sababu kwenye Biblia unasema Mungu ametutuma inatoka upa. Haleluya. Mungu alisema isikumwa nilicheka sana. Ninasema Mungu alisema hivi aseme huyu angebite mimi sijiwaka mzuri ndio ninaongeza ndani ya niwaka mzuri. Atamjia sivyo wake. Asema huyu bwana huyu atabite vitatu. Sasa Mungu aliona hii ekipe itaiba ikatuiba zile bii zetu.
Ndio iko nataka tuibe bili ili sisi tubakiane na moyo. Ndio Mungu anasema tuombe ile bili rudio. Nilienda kwa Israeli mto. Aliwauliza tu. Mama na wazee Mungu alikuwa mgogomani. Maana kwenye ile bili hao ilikuwa. Kwa hapo watoto wa Mungu. Mungu anapenda Mungu anaendelea ushindi kwa tigana tupatie si. Kule kwa kuna Wakristo. Maana sisi tunajua Mungu. Taifa moja ya Mungu ni Israeli. Benye Mungu anapigania nchi. Mwewe watu mkuje mirapo mwenda kupale. Na Mungu anatia Mungu mbabitiza zile zao zile Mungu haujihusishia hata nani. Haleluya. Frere Mungu akasa kukuambia kama kesho nyumba itatuangukia tutoke hapa. Aende maliza ile nguvu iko na nisema miaka Mungu kweli. Mungu wa watu wa desordre. Hata mifanyika hakutamitika. Haleluya. Ni for prophet. Haleluya. Mungu anasema lakini hasema semaki. Mchuke magharibi na bandile Mungu anasema angalia watu wa Mungu wote. Mchuke tumetabiri mchuke mtaka nitatabiri Balamu wewe. Sasa. Haleluya. Kama prophet ni Esther ni kwa Mungu anasema kama Mungu akasema kwa neema yake sawa. Mungu ni president semaki. Kila siku radio anaenda sema niliwaambia kufagia mara mkufagia atarudia niliwaambia hivi hata kama nabii atanyamaza asili mtu mkubwa baba anatomoka kwake hapa kwa isikie kila sauti yake ula anasema tu mama wewe ndio mama wanamsikia hivi mama anataka ndakupiga wewe nakupiga ninaona niliapa kabisa fulani wewe nakupiga na mimi kumwambia Efraim anaanza kurudi anavimba na wanaenda kupiga pale kana Nazaria yeye ndio anajua baba hataondoka akitomboka maana ni ya kweli asuli Mungu yeye kila siku kupiga na Mungu anasema muombe Mungu ikata chini tunajua kama tutaomba yes haleluya mtu mwenye kujishusha na mambo ya baba yako hivi hapana ya bongo. Tulikuwa tunapenda Mungu akupatie hivi. Tulikuwa tunapenda kuonyesha wagonjwa. Juu kwa kidele Mungu hatabifanya. Haleluya. Haleluya. Ndio maana tunakuwa mafabrikation. Ule mtu mwenye yake kana fikiria karamu, esko utaipata hata. Wewe ndio unafikiria karamu. Awali kama nataka kuona sema unajua nini unapenda useme kwa lugha tuna mimi nikisema kwa kiroho kabisa hakuna wa kiroho haleluya hakuna nini kusema kwa lugha kule nje na wako basilifu si wapi hakuna mwenye Yesu ataambiaka mbona tuliponyesha kabila kwa jina lako toka sibajui hata Yesu ni heri nikale hata sikufanya kitu basi niambia sikujui kuliko nifanye vya mingi sema kani niambia retirez-vous de moi mwenye kujihusisha na mambo ya baba mwenye kuona maneno mkata nasikia mwana muluma tena huyu leo nikasenye umsaidie fadhali usome ketia mfua mtu watu wenye Mungu anatumaka haleluya ni watu wenye wako wanalia ni watu wenye wako wanasema senye utume pisansi yako kusudi wengine wakiona bakuye kwako baba na ule akiona naye aokoke na fulani akiona naye aokoke mama yangu akipona naye aokoke baba yangu akipona naye aokoke bwana yangu akipona haleluya Amen. Nguvu zako juu yangu. Siku nitaanza kuponyesha magonjwa. Frere. Usinizoe frere. Ndakushindishaka kujua. Na sitakuombea. Pana maroho hapa Mungu akikupa karama frere. Kusema bakuone. Haleluya. Mpaka jiandikishe kule, ufanye sijui nini. Ufanye papa, shuka papa. Ndio maana haufikie mbali na Mungu, orge iko mingi. Haleluya.
Pana mtu kwa hapa tukimpa tu mabronchire frère, unakuwa gérant wa mabronchire. Mwenye anataka kusoma bronchire akwa nakia kuona frère, atangasha benzabo hapa. Mpaka bende shoshera frère, sio nipatie fungulo niende soma bronchire. Unichunge kwanza ningali na kazi za mingi. Orgueilleux. Kisha unapenda ufike wapi na Mungu? Frère, mko ni mzaramu mwiyo kama niko mtumishi kabambi wa Mungu. Tulia papa, utaenda mbali. Please unashuka, please unaendelea. Haleluya. Haleluya. Na mwenye kuna kuchunguza anakuyua très bien. Hautamdanganya hata. Anayua kisu unapendaka. Uko tayari mimi kufanya do ya fabrication juu tu bakuite wa kiroho. Yeye anakuyua, hautaipata. Akupatie mamlaka yake aye. Aye. Uende kuonyesha mashangazi yako na bamuyomba yako tu. Akikupa unaenda mfamie tu inaishia pana. Haleluya. Wale wanze lombana franga. Mbele nikiombe consultation prophétique $10. Niliona fasi mwana ba nabii afishe. Mbele consulter prophète $10. Unakuwa daktari kweli. Yesu alisema mlipewa kwa bure na mpane. Amen amen. Kama hauna ile roho ikala chini papa. Wewe ungali napenda franga za mingi, ungali na korofea ba frere. Kisha unapenda Mungu akupe karama. Utatufanyaje? Deni haulipaki. Kisha unapenda Mungu akupe karama. Yetu iko ndani yako haitawaka. Haleluya. Pour faire prospérer le royaume, juu ya kufanya kuendeleza ufalme wa baba yake. Alors comme on dit, sasa kama kisiko wanasema il était placé en tant que fils, alikuwa anawekwa kama vile mwana, en tant qu'enfant, kama vile mtoto. Le père maintenant, baba sasa l'amener à un endroit public. Alikuwa anamuweka nafasi ya watu wa mingi. Hapo tuanza kuweka vya mpya hivyo vinaanza. Alikuwa anamuleta fasi kwenye kuko batu ba mingi. Hapana mchumba, hapana msalon, a un endroit public. Haleluya. Amen. Swate ni mkanisa, swate musoko, swate fasi kwenye kuko batu, kwenye batu batamuona. A un endroit public. Haleluya. A un endroit public. Nafasi ya batu wa mingi. Ce même fils qui était né dans sa maison, ule mtoto mwenye alikuwa alizalika ndani ya nyumba yake des années auparavant, miaka mingi tangu zamani, qui avait été tout le temps son fils, yeye mwenye alikuwa kila wakati mtoto wake, mais lakini son caractère, tabia yake et son comportement, mwenendo wake l'ont amené à une autre position. Ilienda kumubeba mwingine nafasi. J'espère que vous comprenez cela. Nafikiria kwamba mnaelewa ile. Le caractère de l'église pentecôtiste, tabia ya kanisa ya Kipentekosti, de l'église baptiste, kanisa ya Kibatisti, de l'église presbytérienne, ya kanisa ya presbyteri, ninaongeza de l'église étoile du matin, ya kanisa nyota asubuhi. Nos caractères, tabia zetu devaient nous élever à un niveau inapaswa ituinue nafasi fulani où nous pourrons occuper une position pour affronter le diable. Kwenye naweza kutubeba nafasi fulani kusudi ya kupata kumshinda shetani. Pour affronter les crises de cette ère. Juu ya kushinda ukosefu wala ukame wa hii wakati. Dans lequel nous sommes. Kwa wakati wenye tuko tunaishi. Quelle honte que pour nous. Ni haya gani kwetu? Alléluia. Mais Dieu va répondre. Lakini Mungu atajibu. Alléluia. Amen. Est-ce que tuko pamoja? Ule mtoto kwa sababu ya kutaka kwake kuendelesha ufalme wa baba yake, ile shauku yake ya kuendelesha ufalme, tabia yake yenye kuambatana na neno, tabia yake ya maombi. Haleluya. Pale ni mkiroho tunaingia mara moja. Tabia yake ya kuomba, tabia yake ya kutaka kwamba Mungu atende mambo, tabia yake ya kubakia kumagoti. Haleluya. Inatuma inamuleta mpaka baba yake anampandisha nafasi kwa juu. Haleluya. Kwenye watu wote wako wanamuona. Haleluya. Eske tuko pamoja? Haleluya. Ni tabia ya kanisa, comportement yayo ndio inatuma naenda kule.
Haleluya, haleluya. Ninapenda mujifokalize comportement zaidi, sio comportement zaidi aseme habaibaki tena habafanyake hivi. Kuna batu benye kutakasika bamepata Roho Mtakatifu lakini habayakuwa fils d'adoption. Tabia gani yenye Mungu anasisitizia pale? Anataka kujihusisha sana na mambo ya baba yake. Haleluya. Tabia yake ya kuomba sana, tabia yako ya kufunga sana, tabia yako ya kupenda kwamba kila siku ni kuwe muwepo ya Mungu, tabia yako ya kubakia meme si uko wepeke meuko na imba, tabia yako ya kupenda kwamba uone makuu ya Mungu, tabia yako ya kiusenyer si ya kuona Jesus si ya kuona Jesus si yaona hivi Yesu mbona si yaona viandiko natimia. Ile tabia yake ya kuhangaika juu ya mambo ya baba yake, ile tabia ya kusikia roho na muluma malgré vitu vyote vinaendea, alilala bia alikula bia kwa sababu andiko fulani hayatimilika maisha yake, anajisikia anauziwa. Ile tabia ya kusikia uko déranger juu hauyaona Mungu mu maisha yako, ndio itakupeleka pale kwa adoption, inakupeleka kwa ile nafasi sasa ya wapi? Haleluya. Quelle honte pour nous. Ni haya gani kwetu? Lakini Dieu va répondre. Mungu atajibu. Haleluya. À un temps de crise, kwa wakati ya ukame. Msikie sasa hapa. Non seulement il va répondre, sio tu kwamba atajibu, lakini il va se manifester en ce temps de crise. Atajitambulisha kwa hii wakati wa ukame. Si le peuple se rassemble, kama taifa inaweza kujiunga, et qu'il y ait 2 ou 3 personnes, na kukuwa batu bawili wala batatu, peu importe le nombre, aizuru hesabu, peu importe le nombre, aizuru hesabu, qu'elles se mettent ensemble, bajiweke tu fasi moja. Alléluia. Tous dans la chambre haute était d'un commun. Mnakumbuka wote walikuwa pamoja kwa roho. Kama watu wakifika pale, haleluya, haleluya, il va se manifester en temps de crise. Atajitambulisha wakati wa ukame. Si le peuple se rassemble, kama watu wanajiunga fasi moja. Haleluya. Amen. Est-ce que mko tayari kujiunga fasi moja? Amen. Kujirassembler pamoja kwa mawazo moja. Haleluya. Frere, kama mimi nikisema habitatimilika, lakini neno la Mungu likisema c'est la parole infaillible, habiwezi kupita, bitafanyika hivi hivi. Amen. Kama haleluya, haleluya. Mniesikiza entre parenthèses hapa nyuma, ndio yeye Mungu alisema, aliniambia kama tukileta taifa kulirassembler pamoja na mpande pahali pa juu ndabifanya. Alléluia. Frère, ni ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Mwe mjiunge tu na mie mtao. Alléluia. Kama tu mkijiunga pamoja na mnainuliwa pahali pa juu. Alléluia. Alléluia. Niliambia bibi yangu quelque part, Mungu alienda mbali akasema meme zingine makanisa zitabenefisia kwa kitu kenye kitatoka hapa. J'ai vu même bengine ba frère bengine kanisa banakuya kukuwa rebaptisé juu ya puissance ya Mungu. Kama tous ensemble dans la chambre haute dans un seul esprit. Même dans la prière en famille tunaomba kitu hiki, tukilamuka Seigneur agit, tukilala Seigneur agit. Haleluya. Hata nyie wote mkibakia, naamini ya kuwa Mungu atanifikisha mimi. Haleluya. Yoshua alisemaka tutaingia, bengine wakasema hatutaweza, lakini bengine walisema kabawili wakasema tutaingia tu. Alléluia. Non seulement il va répondre, sio tu kwamba atajibu, mais lakini il va se manifester dans ce temps de crise. Atajizirisha mwi wakati yenye kuko ukame.
est-ce que mnajua ya kwani autant de crise hii? Si le peuple se rassemble, kama watu wanajiunga fasi moja, et qu'il y ait 2 ou 3 personnes, na kukuwa watu mawili ama watatu, Seigneur, aide-moi à voir ces 2 ou 3. Oh Dieu, peu importe le nombre, aizuru hesabu, qu'elles se mettent ensemble wajiweke tu fasi moja et prient. na maombe. Il a dit qu'il exaucerait du haut des cieux. Alisema atajibu kupitia mbingu. Haleluya, haleluya. Amen. Jidanganya, me profeta hawezi jidanganya. Haleluya. Kama bakijiweka pamoja bawili ama batatu, benye bako na kiu, benye bako sawa vile Daudi, nafsi yangu inakuonea kiu, inakuonyesha huko. Haleluya, Amen, amen. bakijiweka pamoja batu benye bako tellement assoiffé na presence ya Mungu, banataka ufalme wa Mungu endelee, sio kwa sifa zao. Haleluya, sio kwa sifa za kanisa, sio kwamba tusikilikane, lakini kwa lengo kwamba ufalme wa Mungu isonge mbele. Kukipatikana bawili ama batatu, na Biblia nasema bakikuwa pamoja bakiomba, Mungu alisema kumbingu atasikia na tajibia. Haleluya, haleluya. Hivyo ndio zamani. Sasa walikuwa analeta ule mtoto, banamupeleka mara moja kwenye nafasi kwenye kulikuwa un endroit public, nafasi kwa watu wote, kisha banamtafutia fasi moja kwenye kuko kwa yulu sana, kama ni kumulima. Haleluya, ninawazia ilikuwa quelque part kukamulima, kisha banamsimamisha hapa. Haleluya, gloire à Dieu. Kisha saba namsimamisha hapa, ndio balikuwa wanafanya nini? Ule baba mwenye alimzala anakuya pale, analetwa na nani huyu? Haleluya, analetwa mara moja na ule mwalimu mwenye alikuwa anamchunguza. Anamwambia, baba, mtoto wako ashakuwa sawa wewe, sasa njoo huyu hapa, niko najihusisha na mambo yako sana, umupatie sasa mamlaka. Ushamuona yako anastahili? Ndio nastahili, iko bien, iko najihusisha na mambo yako. Haleluya, iko tellement spirituel, iko najihusisha tu na mambo ya kiroho. Haleluya. Wakati unafika pale kwa ile endroit yenye iko eleve, kwenye huko naona ya kuwa hata kama bingine vyote bikufa, hata vyangu bikufe, hata vyangu biharibike, bora ni reisire vya Mungu, bora ni reisire vya baba yangu, bora batoto ya Mungu bakule, bora batoto ya Mungu, bora injili iheshimike. Haleluya. Wakati unafika pale, ndio wakati alikuwa anakuya baba mwenyewe, anakukamata mkono. Ya kwanza anakuvika manguo za mpya zake ye peke. Haleluya. Anakuvika kanzu yake ya samani, anakuvalisha nayo, unapendeza, unamfanana. Kisha anakuinua mkono, anasema, huyu ndio mtoto wangu mwenye ninapendezwa akuwe na mamlaka samie. Haleluya. Kisha anabambia, kwenye mtamuona mumuone samie. Akisinye letre, akikufukuza kukazi, egali unafukuziwa. Akikutia kukazi, egali mmekuwa angaje. Akisinye fasi, egali mie nimesinya. Haleluya, haleluya. Sinjogi si Mungu naye alifanya, salibifanya kata kwa mtoto wake Yesu Kristo. Haleluya. Kisha Yesu kuzaliwa, alimchunguza, ikafika wakati alibatizwa, akatia roho yake, akamweka confiance ndani yake, akamweka muhuri. Haleluya. Akaenda natembea. Hasa ilifika wakati banapasha wampatia adoption. Haleluya. Tukamatia maandiko mara moja. Matthieu chapitre 27 verset 1. 27. Ndio. Matthieu 27. Chapitre 1. 27 verset 1. Na ilipokuwa asubuhi, wakuwa makuhani wote na wazee wa watu wakafanya shauri juu ya Yesu. Ndio. Wapate kumuua. Ndio. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa mtawala. Eske ni hapo? Soma tu tuendelee.
Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nimekosa nilipolisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatuhusu nini sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu. Tuisome ndani ya nabii juu tuipate mbio. Je ne sais pas si c'est 24 ou combien. Tuisome mara moja mbranchie. Sana manteye. Adoption 3e partie. Tuanze kusoma nande. Ijapo hiyo Dieu a fait la même chose à son fils. Mungu alifanya ile kitu katika mwana wake. Quand il a conduit Jésus sur la montagne de transfiguration. Wakati alimpeleka Yesu kule katika mlima wa mageuzi. Est-ce que mnakumbuka hiyo siku? Amen, amen. Il a pris avec lui Pierre, alikamata pamoja naye Petro, Jacques, Yakobo. Et les a amenés là-haut. Na akawapandisha kule juu. Ça, ce sont les 3 témoins sur la terre. Hao ni bashuhuda watatu hapa dunia. Et il y avait Jésus, Na kulikuwa Yesu, Élie na Elia, et Dieu sur la montagne. na alikuwa kule kumulima. Ils étaient sur la montagne. Balikuwa kule juu kumulima. Et tout à coup, Na ghafla ils ont regardé. Ils ont regardé Jésus a été glorifié devant eux. bakaona Yesu anatukuzwa mbele yao. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends moi? Pas vrai. Sio kweli? Combien savent que c'est ce que dit les Écritures? Wangapi wanafahamu ile kama ndio yenye maandiko inasema? C'est ce qu'il a fait. Ndio kenye kilifanyika. Il l'a revêtu de la robe de l'immortalité. Alimuvika ile kanzu ya kutukuka, Et il a dit na akasema que ce vêtement resplendissait comme le soleil. alikuwa anangara kama vile jua. Ya kuwa manguo zake zilingara sa vile jua. Pas vrai. Sio kweli? Et une nuée le couvrait. Na wingu moja alikuwa ikimfunika. Et Pierre et Jean et les autres, Na Petro na Yohana wengine ils sont tombés la face contre terre. baka uinamisha nyuso zao kuelekea inchini. Et ils ont regardé. Na wakaangalia, Il y avait Moïse, kulikuwa Musa Élie na Elia, qui s'entretenaient avec lui. beba alikuwa pamoja nao pale. Et Moïse était mort et enseveli dans une tombe non marquée. Na Musa alikufa mukaburi yenye kuwa ilitambulika Depuis 800 ans. tangu miaka 800. Élie, lui, Na Elia yeye avait été emporté au ciel aliweza kuchukuliwa kwenda mbinguni par les chars 500 ans auparavant. kupitia ile shariti la moto tangu miaka 500 huko zamani. Mais il était toujours là. Lakini balikuwa tu pale. Ils étaient là à parler avec lui. Baliweza kuonekana pamoja naye. Vous voyez? Unaona? Et il avait conduit. Aliweza kumuongoza. Il avait conduit Jésus jusque là-haut. Aliweza kuongoza Yesu mpaka pale juu. Pour qu'il le voie là. Ili apate kuonekana pour pale. lui montrer ces choses. Juu apate kumuonesha kitu fulani. Et ils se sont entretenus avec lui. Na na akaanza kuzungumza pamoja nao. Ils ont eu une conversation avec lui. Bakaanza kuzungumza pamoja naye. Ensuite, na kisha dès que Pierre a regardé, wakati Petro aliangalia, haleluya, wakati Petro anaangalia anasema ye mwalimu haleluya, nini yenye iko hapa? Kamata Matthieu chapitre 16 17 Matthieu chapitre 16 anzia hata verset 1. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo wakamjaribu, wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Est-ce que uko Matthieu? Matthieu 16
Nabii anasema ingia 17. Chapitre 17. 17 chapitre. Okay, anzia kwa verset 1. Verset 1. Na baada ya siku 6 Yesu akatoa Petro na Yakobo. Okay, haleluya. Hapo Biblia inataka kusema mzuri. Baada ya siku 6 akakamata Petro na Yakobo. Twende. Na Yohana nduguye. Na Yohana nduguye Akawaleta juu ya mlima mrefu. Akawapeleka wapi? Eske mnafuata? Akawapeleka juu ya mlima mrefu. Haleluya. Zamani mwa Agano la Kale balikuwa wanabeba mtoto wapi? Kumlima. Yesu anabeba baba wapi? Haleluya. Twende ndio. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua. Pale pale saba kwa anamwangalia. Haleluya. Haleluya. Orke tunayua ya kuwa Yesu alisema ya kuwa sifanyake kitu isipokuwa kile kenye baba ananiambia nifanye. Maana yake mwenye alimwambia kaenda kumlima ni nani? Si baba. Anafika kumlima, anasimama tu hivi. Banaanza haleluya. Banaanza adore pale. Sasa hakuendaka ye peke. Juu nakumbuka juu ya nini hakuenda ye peke? Si andiko nasema ya kuwa wakati mwa Agano la Kale walikuwa wanabeba mtoto juu ya kumtia mamlaka fulani. Hapakuwa wanamtilia mnyumba msekre. Balikuwa wanampeleka mbele ya watu. Fasi kwenye kuko wazi. Njona yakaona malgré ni fasi kwenye nenda omba. Me inabidi ni bebe batemwe. Haleluya. Na wakati alifika kule yulu. Anafika pale. Anabeba batemwe bangapi? Anabeba Petro, anabeba Yohana, anabeba na Yakobo. Haleluya. Eske tuko pamoja? Anabeba imani, matumaini na je ne sais pas quoi autre. Tutaisoma hapa. Wakati anafika kumlima, wakati anafika pale, anasimama tu hivi. Ba Petro banakakia ona, batemwe batatu bako pale. Asa kusema bikamilike inabidi kwa ushuhuda wa wawili ama watatu. Haleluya. Kwa ushuhuda wa wawili ama watatu kila jambo likamilike. Kudunia kuko batemwe wangapi? Petro, Yohana na Yakobo. Si bako pale. Ikabidi sasa atafute na batemwe ba kumbingu. Haleluya. Benye habako tena. Haleluya. Benye bataenda temwenye Abraham. Benye bataenda ambia Jacob. Benye bataenda temwenye benye bashaka kufa. Haleluya. Akaangalia akasema Musa kuya hapa. Weye. Haleluya. Batakuyua juu malgré kufaka mea habakukuzikaka kaburi yako mimi peke ndio ninajua kwenye nakuwaka nilibebaka mwili yako habakuona kama hiti yako. Akaenda akaangalia na mdepo yangu ningali na mwingine mwenye kukufaka. Akaangalia ni nani? Elia. Haleluya. Elia salinyakuliwa kaenda mbinguni akabaita wote wawili akabaita pale. Haleluya. Elia represente neema. Haleluya. Haleluya. Neema iko pale, Musa na iko pale, sheria. Bote bawili bako pale. Haleluya. Haleluya. Huko kwa dunia nako kuko batemwe batatu. Haleluya. Wakati banasimama pale, bakakia muona wakati Petro anamwangalia bien, anaona sura yake na geuka, inangara, inakuwa sajua. Esko tawazi angalia jua? Pale Petro akaanguka chini, paf, akaelekezea uso wake. Soma pale twende. Uso wake ukang'aa kama jua. Uso wake kang'aa kama vile jua. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na macho yake yakawa meupe kama vile nuru. Na tazama wakatokewa na Musa na Elia. Na tazama wakaona Musa na Elia wanatomoka pale. Haleluya. Wakizungumza naye. Bako wanazungumza na nani? Na Yesu. Haleluya. Twende. Na Petro akajibu akamwambia Yesu. Petro akajibu, si ndio alikuwa wakili? Si ndio alikuwa wa message? Anasema ndamuuliza tu bwana. Haleluya. Anakajibu akamuuliza Yesu, ndio Bwana, ni vizuri sisi kuwa hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu. Wakati haleluya. Si bako kumlima ya juu. Bana inuliwa sana. Yesu anageuzwa manguo, anageuzwa sura, anangara. Nani mwenye anamngarisha? Baba yake. Kisha wakati anangara hivyo, haleluya, anasikia
Petro anasema, mwalimu, Petro anashikwa na onksio moya, furaha inakuwa mingi mpaka nakosa nini atasema. Anasema sasa, Yesu, ninapata ka ufunuo hapa. Haleluya. Mwanadamu akiona reve anaanza penda aanze dini, ajiite yeye ndo nabii. Hivi tunaanza dini ya mpya. Hakuna vya dini ya mpya papa. Haleluya. Muabudu tu Yesu, binaishia pale. Haleluya. Wakati Petro aliona miujiza, anaona kitu, anasema ninatajenga kanisa 3 hapa, ninatajenga dini 3. Dini moja yako Yesu, dini ya pili nitajenga ya Musa, dini ya 3 nitajenga ya Elia. Yesu anamsikia, sikio mjinga wewe. Haleluya. Twende mara moja. Kimoja chako wewe, kimoja cha Musa, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Na kimoja cha Elia. Alipokuwa katika kusema, saa ngali tu anasema. Haleluya. Alipokuwa ngali kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli. Haleluya. Na tazama wingu la mweupe likawafunika kwanza macho kidogo. Ndio. Na tazama sauti katoka katika lile wingu ikisema, sauti katoka mwa ile wingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Eske mnafuata hapa? Musikieni yeye. Haleluya. Haleluya. Hapo wakati wingu limufunika Yesu, sauti katoka mule kasema, huyu ndiye mtoto wangu mwenye ninatia mamlaka yote ndani yake, ekutele. Eske tuko pamoja? Neno ya Baba na ya Yesu inakuwa kitu hiki. Haleluya. Haleluya. Hapo mwenye anatiwa mamlaka hapa kumulima juu sana. Haleluya. Ni Yesu yeye peke. Petro hakupataka ile mamlaka, hayakuwa fils d'adoption bado. Yohana hakupataka na Yakobo hakupataka. Mtu huyu Yesu tu ndio anageuzwa sura. Haleluya. Sasa tuko tunajiuliza juu ya nini mpaka kumulima? Haleluya. Wakati wa zamani ilikuwa mpaka bapeleke mtoto quelque part kwa un endroit élevé, swate kumulima. Yesu akampeleka kumulima. Eske mnakumbuka? Eske mtawezi raisonner kama Mungu anafanyika vyake vyote kumulima? Mungu hafanyike vitu mpleni. Haleluya. Na Mungu hafanyike vitu mshambre. Mpaka wapi? Haleluya. Eske mtawezi viwaza bien? Noa akajenga safina. Alijengaka wapi? Juu ya nini? Mai inakuwa kumulima wala kubonde? Gloire à Dieu. Mai inakuwa kumulima wala kubonde? Juu ya nini hakujenga pembeni ya mai? Bato bakajenga wapi? Musa alipokeka amri 10 wapi? Yesu akageuzwa sura wapi? Eske tuko pamoja? Eske tuko pamoja? Abraham akazika bibi yake wapi? Siku mlima wa Mamre. Haleluya. Ufufuko kapitika wapi? Kumulima. Tuko pamoja? Bamitume wakapanda wapi? Siku ya Pentekoste walikuwa wapi? Haleluya. Siku mlima wa Galilaya, muetage moya hivi. Mais pourquoi simplement la montagne? Haleluya. Haleluya. Frère, Mungu hakutanisha nake mpleni. Mungu hakutanisha nake mbonde. Hakutanisha nake mnyumba. Anakutanisha nake kumulima. Unatasema, frère, mbona tena binakuwa compliqué? Manake hapa Mungu hawezi tukuta hapa. Haleluya. Mambo ya zamani silikuwa kivuli ya mambo ya sasa. Ilikuwa na maanisha hivi. Haleluya. Mungu hakutanisha nake chini. Kusema ukue fils d'adoption inabidi upande kumulima. Mulima gani ile? Si mahali ya kiroho, dans les lieux celestes. Eske mnaelewa hiyo hali? Nani mwenye anajisikia kasa tunaimbaka? Sasa tunaanza imba meditation ya kweli kweli, siku ukuko upako tunaanza imba tous dans la chambre haute. Mnajisikia kai? Please, tunaimba unasikia sasa vile kuko kitu kinaongezeka ndani yako. Tunaongeza ingine nyimbo
roho inapanda. Haleluya. Eske mnabisikiaka? Tunaimba ingine unasikia bifuraha vya mingi. Tunaimba ingine unasikia sa vile uruke. Sina bengine bananzaka ruka hapa. Haleluya. Eske tuko pamoja? Haleluya. Vile ndio kisi batu bakutabiri. Habatabiri yake unaikala hivi, frere chunga hapa nikutabiria. Mungu anasema hivi, bongo yako papa. Mbele Elisha wakati balikia uliza mapenzi ya Mungu kwa Mungu kama tuende pigana wala tuache. Elisha alifanyaka nini? Akasema muite mpiga kidari anipigie kitari na baimbe nyimbo kisha nitabambia benye Mungu anasema. Juu ya nini? Saba lipika kitari, banapika kitari. Ile esprit, ile muziki ikaingiza Elisha mroho ya Mungu, ikamuingiza mu esprit celeste. Haleluya. Eske tuko pamoja? Hawapataki adoption, hawasemake kwa lugha wakati uko chini. Ndio maana tunapendaka, tunaimba, tunajikonsantre. Haleluya. 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 Ndio maana mnyeba mbishaje na mko na kazi. Mwa hii seance, concentrez-vous. Nyimbo zenye utaimba zitutosha hapa chini. Kila mtu ajisikie haiko tena chini. Habasikiaki Mungu bako chini. Haleluya. Siba mitume. Haleluya. Haleluya. Balikuwa bado habayapata adoption pale. Juu ya nini? Habayapelekwa kumulima. Haleluya. Hiyo andiko kusoma pale chini wakati banatoka tu kumulima. Ndio wakati banafunzi bao balienda Zerera huku, balikuwa na nguvu sawa sana ba Kristo ba kawaida. Balikuwa bado habayakuwa ba fils d'adoption. Wakati balienda Zerera bakafanya miujiza, bakafanya vitu fulani, bakakeba na furahi, banakambia Yesu. Yesu akamwambia, "Mungali anafurahia hiyo. Msifie tu juu nilibajua, juu mungali mtafika kubikubwa." Salibambia kama niamini mimi, mungali mtaona ba malaika banapanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Eske tuko pamoja? Salibambia vile. Wakati sasa bakaendelea, wakati balienda fukuza pepo, mwa ile verse mtaenda soma kunyumba, mwa ile chapitre ukishuka tu pale chini. Sasa banaenda fukuza mapepo, bakakutanisha na mtu wa kifafa, wakafukuza hakuzikutokaka. Sasa kuna pepo hizi toka mpaka ukwe fils d'adoption. Kuna bupepo wa Kristo, kila Mkristo wa teketeke unafanya. Kuna kiwango kingine hauwezi fika bila kupewa mamlaka na Baba. Haleluya. Acha nibambie bien-aimé, mwa hii dunia kuna vitu viwili, kuna shetani na kuna Mungu. Hauwezi geuka mtu kabambi mu mambo ya kiroho mwa hii dunia kama haukupiga magoti mbele za Mungu. Eske tuko pamoja? Na mudunia Mungu, shetani hawezi kuruhusu ukue mkubwa wakati wa kumupigia magoti, haiwezekani. Dunia saliambia Yesu, hii dunia yote na mali yake ni ya nani? Eske Yesu alidisikitaka? Yesu akasema nina yua kama ni yako. Akamwambia ukinipigia magoti nitakupatia. Unaona principe ya shetani, ukimpigia magoti atakupatia. Kama kuna ba vrai prophète, ba faux prophète kusema ba faux miracle, banapigiaka shetani magoti. Eske kuna mtu anipe amina? Ba multimilliardaire ba mingi, mtu mwenye kujulikana kudunia sana, kufuatana na ile andiko na sema ukinipigia magoti nitakupatia. Ndio maana utaona ba Kristo ba kweli sio batu batajiri ba sana. Haleluya. Kwa sababu shetani hawezi kufikisha kule uko netre. Frère, niko netre. Ukikuwa netre hautaenda fasi. Swate uabudu Mungu sana, swate uabudu shetani sana. Angalia mwana wa upotevu numero 1 dunia ni nani? Si papa wa Roma. Kuna mtu wa kuheshimika sasa na papa. Haleluya. Mefisi numero 1 wa shetani ni nani? Si ni yeye. Kwa sababu gani? Shetani aliambia Yesu ukinipigia magoti nitakupatia. Mungu naye ndio principe yake. Hawezi enda fasi wakati ya kuadorer Dieu en esprit en vérité. Hawezi toka mshambre yako likuwa mdusho unatoka unaponisha kilema jamais. Haiwezi wezekane kuwe homme de puissance wakati wa kufa. Haleluya. Frère, acha nibambia meme neno lenye tunatosha hapa, puissance yenye tunahubiri nani ina demontre mara ngapi tuko kwa Mungu. Kama nikijidetache kwa Mungu, hiyo ongisho hamtaiona. Kama nikigusa roho yako, kwa nini ninayua ye kama ndio binyoko na wasi? Kuna mtu nilievoke quelque part, nijifungia quelque part, nikaevoke, so nilitoka. Haleluya. Nangara sa vile jua. Haleluya.
inabidi kwanza ukue quelque part à un endroit élevé. Haleluya. Wakati wa mitume wanakia wanaambia Yesu, ule mwanamke anakia anamwambia, niko na mtoto wangu iko ana kifafa, iko naanguka mmoto, iko naanguka fasi fulani, nishampeleka kwa mitume yako bakashindwa. Na Petro alikuwa pale na Yohana na Andrea na wote wakaangalia, anakia tutuongea wakasema ni kweli Yesu, kweli mwalimu, ile pepo iko hatari, ilishindikana. Yesu kuna bangalia, ilishindikana. Haleluya. Eske tuko pamoja? Boba na wasia kama habiwezekani, ndio tuliomba frere, tukatoka jasho, habikuwezekana hata. Mlitoka jasho juu hamuko fils d'adoption. Frere, kuna zingine mapepo kama tuko mpresence ya Mungu, ukipita zote peke zitakimbia. Kuna pepo zilombi kukusumbua, unafika tu hautasema, presence yako inakimbiza mapepo. Ndio maana ninakatana kabisa mtu mwenye kuwa na presence ya Mungu na Roho Mtakatifu ndani yake, kisha siyui pepo zilinibana munjia, bongo yako zikanifikia ye. Mi peke ni moto banabaniwaka na moto. Haleluya. Sutakimbia weye, nikikuya munjia sutanisikia. Unaanza wai mapema sana. Hapana mapepo wa kulogotesha munjia na bukatala, habutanibana hata, sitabuogopa hata, niko na butafuta ngono bumenase ni butupe mbali. Wakati banakuya banaambia Yesu kifafa kilikatala kupona, ni pepo ya nguvu, Yesu anawaangalia, enyi wenye imani haba, mchunge hivi vyote ngali mtabipata. Akaita ule, sababu yeye alikuwa shapewa mamlaka. Sasa alisema nimepewa mamlaka ya mbingu na nchi. Haleluya. Est-ce que mko pamoja na mimi? Tunatenda conclure, mnifuate très bien. Wakati anawaambia hivyo, yeye anamuita ule, akafanya tu hivi, wewe toka hapa. Haleluya. Hakungoya natoka jasho frere, pepo ikatoka ikaenda. Ba mitume bakamfuata quelque part, utuambie ka secret ulifanya aye juu itoke. Eske ulifanya aye? Akamwambia haleluya. Haleluya. Si ndio wakati aliwaambia mambo mengi ningali nayo ya kuwaambia, lakini hivi sasa hamuwezi kuivumilia. Mchunge ule Roho atakapokuja atabaongoza katika kweli. Haleluya. Ndio wakati akawaambia namna gani ile saa, akawaambia ingine pepo ya hivi haitokake isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa usemi mwingine haitokake mpaka ukue dalelie celeste, mpaka uinuliwe uingie mkiwango fulani. Frere, kwa kusemesha pepo habaisemeshake mumwili ya hivi, toka mumwili yako, acha bugali. Haleluya. Acha biote, acha kushindwa yako, acha benyoko naona, ondoka, ingia yulu. Haleluya. Sasa unajisikia haiko tena mie mwenye niko naishi, mimi Kristo ndani yangu. Aba semaka tu pepo toka, itakupiga makofi. Ingia kwanza pahali pa mbingu. Kama hauko tayari, imba kwanza, uingie kumulima. Haleluya. Haleluya. Mungu atupatie hii neema. Abanyangule atasi mwebote abatie kwa ile mulima, kwenye tutakuwa mbali na dunia, kwenye tutakuwa mbali na kujikontrole, kwenye tutakuwa mbali na mawazo. Tuingie mbishika sete, Mungu atuone hapa. Njoo kasi tunabakiana etoile du matin, tuingie hapa. Haleluya. Na wakati Yesu aliwaambia hivyo, yeye akaikamata akaimenasi. Muangalie quelques jours après, bale ba Petro, bale ba Yohana, Yesu anafufuka, anabachomokezea, anabaambia, ni Jean chapitre 20 verset 21 je pense mpaka 23. Wakati anabachomokezea tu pale, anabaambia amani iwe kwenu. Banashangala, nani huyu mwenye anakuja? Anabaambia ni mimi huyu, mwangalia alama za misumari. Banamaliza presentation, kisha anabaambia tena amani iwe kwenu, kama vile Baba alinituma. Huyu ndiye mwana wangu mpendwa, ninayependezwa naye, mumsikie. Si Baba alimtumaka pale? Kama vile Baba alinituma, na nyie na batuma. Haleluya. Si ndio kisha alibaambia? Kisha sali maliza, akabapulizia hivi, pokea Roho Mtakatifu. Si bakabakia pale,
Frere, pana siku ya ahadi na pana siku ya kutimilika kwa ahadi. Tutajiuliza, mbona Yesu aliambia kama mitume yake pokea Roho Mtakatifu, mimi akabambia tena muende tena Galilaya, muende mchunge roho. Difference kati ya ule roho mwenye balibapuliziaka na mwenye balipokeaka kutoka katika moto. Ile siku ilikuwa ni siku anabaahidia. Ni kweli balikuwa washapata Roho Mtakatifu, Mungu akisema egali umepata. Ilipiti siku ya adoption. Haleluya. Quelques jours bana kongolana bote. Haleluya. Yohana uko wapi? Andrea fulani na basere balikuwaka. Maria mama yake ya Yesu alikuwa ndani. Maria Magdalena alikuwa ndani. Saint Dorcas na wengine walikuwa ndani. Bana baambia twende. Bakaenda wapi? Yerusalemu. Bakaenda wapi? Galilaya mara moja. Galilaya ni kumilima. Haleluya. Bakapanda mbio mpaka Galilaya. Haleluya. Kufika Galilaya habakubakia chini. Haleluya. Ilikuwa ni representation ya kanisa yote mzima. Ndio ilikuwa malimbuko yetu. Bakapanda. Haleluya. Bakafika mpaka mchumba cha yulu sana, kwa etaje ya mwisho. Kisha bakafunga milango nafasi kote. Njo balianza imba sababu balikuwa wanapenda Mungu, bako na esprit ya pamoja, bako na vitu vyote. Wakati tu bako wanaimba bakaona roho inaingia mnyumba, kila mtu moto. Haleluya. Bako wapi? Siku chumba cha juu haiko chini, ni wapi? Haleluya. Bako wanaimba kule. Haleluya. Bako wanaimba msindi mkubwa wa vita. Banaona roho inashuka juu yabo. Bien-aimé, balipata baptême du Saint-Esprit. Habakuishia pale, bakapata adoption pale kila mmoja wao. Haleluya. Bakatoka kila mmoja wao anasema kwa lugha. Huyo anasema. Haleluya. Huyo anasema. Muangalie sasa attitude yao wakati banachomoka mkanisa, banachomoka mwa ile chumba cha juu, banatoka nje. Petro anahubiri 3000 personnes banabatiziwa pale. Kisha kesho yake vendredi banakamata vitabu Petro na Yohana. Si bale benye walikuwa kwa mlima, bale benye balishindwa kufukuza kifafa. Haleluya. Sina bashapewa mamlaka kama vile baba alinituma na mimi na anabafanya nini? Banakamata Biblia zao, banaenda kwa kanisa, wanaenda banaimba. Ilikuwa saa 9 saa alifika kumulango, banaangalia palikuwa kilema mwenye anaikala pale. Benye balishindwa kifafa bangeweza kilema. Amen. Kilema iko nalomba, munisaidie. Anamwangalia. Petro anamwangalia. Haleluya. Kwa sababu alikuwa shakuwa na mamlaka ya mbingu na nchi. Orke Yesu alisema sasa mtapokea ile mamlaka yote yenye mtasema kwa jina langu nitaifanya. Mkiambia hii mlima itoke hapa iende pale itaenda. Mkisema bahari ikauke takauka. Wakati mtakuwa na ile mamlaka ndani yenu. Akamkazia macho akamwangalia. Hatuna pesa wala dhahabu za kukupatia. Haleluya. Mekitu kenye nina yua nishapata mamlaka. Kama vile baba alimtuma na yeye alitutuma. Benye bilikuwa ndani yake ashabitia ndani yetu. Kenye nina yua niko fils d'adoption. Haleluya. Kenye nina yua mamlaka ya baba ishakuwa ndani. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, simama na utembee. Atafanya nini? Haleluya. Eska alikuwa angali ule Petro wa zamani? Haleluya. Kuna mtu anapenda hiyo? Kuna mtu anapenda Mungu amfikishe pale? Kuna mtu anapenda Mungu amuinue mkiwango cha juu? Haleluya. Frere, hatuko mkutatone. Meme sini bawili benye batabielewa tutaenda na hapo. Balitoka Misri ba mingi, meme benye balifika Kanaani. Na bengine balikufia mkanani. Yakani na familia yake balibauya Mkanani. Acha benye batabakia bafe nini?
sie tunafanya nini? Tuna avance. Haleluya, haleluya. Promettez-moi que mutaacha vitu vyote pendant 2 semaines. Haleluya. Est-ce que mutakubali kuabandone vyote, kukuwa consacré kwa mapenzi ya Bwana, kuomba jusqu'à exaucement? Haleluya. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord, car le Saint-Esprit descendit, compromis par le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta, oh Seigneur, envoie ta puissance, bâtis chacun de nous. Oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance.